हॅलो त्याची गे ओढे खोलालू हाँ ऑर्डर रोज में जादू हाँ अच्छा ठीक है हाँ ठीक है ओढे खोलालू सबे हाँ ठीक है जादू ठीक है ओह वाओ डिलीवरी बॉय हमारा पूछ रही इलाई तो खोला इलाई खोलना gitu ओ इलाई baca kan ke इला खोला kan itu মাইলি কে বাকি লইলা ছাড়িও গিয়ে এরকম ভর পড়ছে যদি চেক করে দেখা যা सरकार रे के जाती के मादी মনে করে পড়ে Yeah, boy. No. अरे मेरा डिलीवरी बॉय है দে ভাই ঘন্টা তো মারছি দি ए माय माय दिया लो মোবাইলে দে বাবা বাবা ফোন ना के এ তোর বাবা ফোন ना 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 এ দিতে বাবা ফোন বলে কথা শুনি মেনি দি ফোন লাগা ना आगा मैं डिलीवरी बॉय दिबा चिनो ডেলিভারি ঘন্টা নিয়ে আছে গে চল তো এউডি মাইদি গে মাইদি সমস্যা বস আদা মাদা চল বেড চল অছি তোর বাবা ফোন লাগা अल्लाह में होसु ने के এ ফোন লাগা দে ওরে আগে डर के হ্যালো এ তোর বেটা ভালো গেছে রে জলদি কর এই শুটা দো সে ভালো মান গেছে জলদি কর अरे मोटड़ा मार दिल के अल्लाह गे अल्लाह 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 मोटड़ा मार दिल के भाव ले साला साला मोटड़ा के कूद बेटी जा भागे गई जा हो गए भातरा बेटे वाले भागे गए तो भातरा बेटे भागे गए तो भातरा बेटे भागे गए भातरा बेटे এ ভালো যা মা কেন কেন মজা বিলাসি নাই সাথে লাগা এই সাথে ওরে যাইলে নেতা ফোন লাগাও मार लगा লাজুক মাছি বলে হ্যালো ওনাটা এই দোস্ত এই যে বেটি ছোড়া ফাঁসে গেছে ওর মা ওর বাপলা হইছে আমার এই হিসাব নিবে যদি আসে একটু হাম কাটলু চুরে থাম থাম যাচ্ছি মার রে আচ্ছা বন্ধ থাকো अरे बाप रे मैं बेटा खाते नहीं जाते बाप रे बाप रे কি হয়েছে এ দেখ ইমাদিজন বিমল শুন ইমাদিজন উঠছে এটা তুই আই করবা গপ করবা উঠছে ना आगे আমার তোমার হেডিং করবা আছে এই লাগা দাও না 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 এবার ফাটা জামা না ধুইছি মা না 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 এটা হবে না এটা মোর পারবে না মোর সিটে পারবা কি হয়েছে রে চল না 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 আমি তো ফ্লিপকার্টে মাপ দিবা চিনো ফ্লিপকার্টে মাল দিয়েছিল ডেলিভারি ডেলিভারি তারপর কি হয়েছে তারপর ইমা দঙ্গের মুখ ধুই এ না আগে মা চুপ পাটানি করছিস দেখলে ও এই কথা ছিল চলো हॅलो अमोलच्या बेटा असं मोबाईल म्हणणार आहे मला कांदरवर येईल लागले डेलिव्हरी करू बघायची फ्लिपकार्ट आहे असं
বাংলাদেশ अच्छा मैं बोल से आप ठीक है हाँ ठीक है कोई स्टार्ट ये शादी तुम्हारी मुबारक हो तुमको, ये शादी तुम्हारी